बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम अहमद कमाल, सीनियर तबीब दवाखाना हकीम अजमल ख़ान आपसे मुखातिब हूँ और आपके लिए गाए बगाए ऐसे प्रोग्राम मुफीद मशवरों के साथ आपकी सेहत के मुतालिक टिप्स, मुफीद बातें लेकर हाजिर खिदमत होता रहता हूँ। और आज भी मेरा प्रोग्राम आपके लिए इंतहाई मुफीद। ऐसे हज़रात जो 30 साल की उम्र से ज़्यादा तजावज़ कर चुके हों, उन्हें अपनी सेहत के बारे में और आजकल के हालात और वाक़यात के बारे में, जैसी कि हमारी खुराकें हैं और हमारा निज़ाम ज़िंदगी जो चल रहा है, हमारी मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा, अपने बारे में हमने सोचना छोड़ दिया। हमारे मसाइल ने हमें मुसीबत में डाला हुआ है और उसी की वजह से हमारा जिस्म, हमारा दिमाग, हमारा असाब, ना उसको सुकून मिलता है, ना उसको अच्छी ग़िज़ा मिलती है, ना उसको अच्छा माहौल मिलता है और बदकिस्मती के साथ ना उनको अच्छे मुआलिज जिस्म को और ना ही अच्छी अद्वियात मैसर होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता घुन की तरह बीमारियाँ इंसान को खाना शुरू कर देती हैं, दिमागी सलाहियत कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और वो लोग जो बेसिक दिमाग का काम करते हैं और मसरूफ़ियत अपने आप में रखते हैं, उनकी दिमाग की कमज़ोरी, उनकी नज़र की कमज़ोरी और उसके बाद उसके जो बैड इफ़ेक्ट मज़ीद आते हैं, असाबी तौर पर कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। कमर में दर्द, कंधों में दर्द की तमाम अलामतें पाई जाती हैं। अब हमें क्या करना है इसके बारे में तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं आज आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैंने सैकड़ों मरीज़ अब ये देख रहा हूँ कि 30 और 35 साल के बाद इंसान, उसकी सेहत गिरना शुरू हो रही है। उसकी वजूहात, खाने के टाइम ये लोग खाते नहीं। बार हर दफ़ा मैंने लोगों को ये समझाया कि हम सोने के टाइम सोते नहीं, ये इंतहाई तकलीफ़ दह अमल है। हर सूरत में आप 6 से 7 घंटे नींद लें, हर सूरत में। फिर कोशिश करें अगर दोपहर को खाना खाने के बाद आपको टाइम मिल जाए 1 आधे घंटे के लिए, तो उसमें रेस्ट कर लें, आंखें बंद कर बैठ जाएं, सुकून कर लें, नींद ले लें थोड़ी बहुत, ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद क्या चीज़ आ गई कि खाने वाला मामला, खाने का भी कोई शेड्यूल नहीं है। तो इस तमाम चीज़ें, टाइम बे टाइम खाना है। रात को 8 बजे भूख लगी है, खा हम 2 बजे रहे हैं, 9 बजे खा रहे हैं, 12 बजे खा रहे हैं, सत्यानाश कर दिया मैदे का। वो जब उसको ग़िज़ा की ज़रूरत थी आपने दी नहीं, उसने आपके मैदे को, तज़ाबियत को, उसने आपके मैदे को नोचना शुरू किया, वो आपको सोरिश पैदा कर दी, अब आपकी भूख की कमी हो गई, अल्सर पैदा हो गया। ये तमाम अलामतें पाई जा रही हैं। मैं अपने तमाम मोहतरम उन साथियों को, दोस्तों को, भाइयों को ये इत्तला देना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि अपने आप को एक बड़ी भरपूर तरीके से खुशगवार ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतर तरीक़ाकार इख्तियार करें, मुफीद तरीक़ा के साथ जो आपके जिस्म में फ़ायदा पहुँचे। ऐसे लाइफस्टाइल को बना लें जो आपके जिस्म में फ़ायदा पहुँचे। मॉर्निंग वॉक की तरफ रखें अपने आप को और ग़िज़ाई शेड्यूल बनाएं। अब जूँ ये लोग आगे जाते जाते हैं, उम्र का मामला बनता रहता है, 40 साल के बाद, 45 साल के बाद जिस्म नहीं इस काबिल रहता और सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ दह अमल है, जो हमारे इसको आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्मानी ख्वाहिशात को भी, जो कि हमारी सेक्सुअल डिजीज़ पैदा हो जाती हैं और हमारी बेरग़बती पैदा हो जाती है। और अगर रग़बत है भी तो उस जिस्म में क़ुव्वत नहीं है, और क़ुव्वत अगर हमने इसको इस्तेमाल कर लिया, हमने जिनसी मिलाप की तरफ चले गए, तो पता लगा कि सुबह जनाब अली कोई वहाँ मरीज़ गिरा हुआ है, कोई वहाँ गिरा हुआ है, जिसम में जान नहीं है, काम नहीं हो पा रहा, अब्बासियाँ आ रही हैं, आंखें बंद हो रही हैं। यानी कि इंसान बजाय ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आदमी जब अपने ज़हनी और जिस्मानी तौर पर भरपूर तरीके से अज़वाजी अपने मामलात को अदा करता है, तो खूबसूरत जिस्म, ताकतवर जिस्म, ज़हनी खूबसूरत सोच और उसका तंदुरुस्त दिमाग, अंदर का निज़ाम अज़ाई रेशा उसको दोबारा उसी स्टेज पे लाके खड़ा कर देता है, बल्कि मज़ीद खूबसूरत लाके, बेहतर लाके करता है। उसके सामने मज़ीद जान आने चाहिए, ये नहीं कि वो उसको गिर जाना चाहिए। तो जब आदमी कोई काम करके गिर रहा है, थक रहा है, तो उसको गौर करना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पेचीदगियाँ ये ज़ाहिर करना शुरू होगी। हमारा जिस्म इंडिकेट करना शुरू कर दिया कि भाई अब मैं थक रहा हूँ, मेरे बारे में कुछ सोचो। तो आपने इसके बारे में सोचना क्या है?
پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سونا اور کھانا اس کو اپنے ٹائم ٹیبل پہ رکھیں. ہر صورت میں آپ نے کوشش کریں کہ 20 منٹ صبح کے ٹائم یا 20 منٹ رات کے ٹائم، ذرا ضرورت نہیں ہے واک ضرور کریں. اللہ نے دو لاتوں کے بیچ میں ٹیسٹیکل کو لگا دیا. کیوں لگایا؟ کہ جب آپ چلیں گے موومنٹ کریں گے تو ٹیسٹیکل بھی موو کریں، اس لیے متحرک ہوں گے. یہ مولد ہے، یہ مادہ منی پیدا کریں گے اور آپ کے اندر جنسی خواہش کی بیداری پیدا ہوگی. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہم جو امور کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ جو اعصابی طور پر سیکسول ڈیزیز کی باتیں تو میں بعد میں لاتا ہوں. عموماً لوگ ایسے دوست بھائی جو کمزوری کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تھک جاتے ہیں، پٹھوں میں جان نہیں ہے، جسم میں جان نہیں ہے، کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، کرنا چاہتا ہے لیکن ہو نہیں پا رہا، کرنا چاہتا ہے ہو نہیں پا رہا. تو ہمیں اب کیا کرنا ہے؟ لہذا دیکھیں کہ ہمارا جسمانی طور پہ اب کمزوری طرف مائل ہوگی، اعضاء ایسا ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، ہمارا دل اور دماغ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا. تو ہمیں اب کون سی طرف آنا ہے؟ اچھی غذاؤں کی طرف اور ایسی ادویات جو بغیر کسی نقصان کے، جو بغیر کسی نقصان کے 100% محفوظ، ایسا ٹونک ادارہ دواخانہ حکیم اجمل خان کا بہترین اور حکیم اجمل خان صاحب کا خاص نسخہ جو میں آپ کو آج متعارف کرا رہا ہوں، اور پہلے بھی ایک پروگرام میں متعارف کرایا، لیکن اس کو میں نے اپنے پروگرام میں آپ کو جنسی مسائل میں رکھا. لیکن میں نے بے شمار سینکڑوں مریضوں پر آج کے بعد یہ دیکھا بھی ہے کہ وہ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم فزیکل طور پر ایسی بے ضرر دوائی، ایسی بے ضرر دوائی کا استعمال کریں، ایسے فارمولہ استعمال کریں جس میں تمام طور پر ہم جو باہر سے منگائی ہوئی ایسی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ملٹی وٹامنس لیتے ہیں، جس میں جائز ناجائز حرام حلال تمام ادویات پڑی ہوتی ہیں، اس استعمال سے بہتر ہے ہم ایسی چیز استعمال کریں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو. میں وہ چیز آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اور بڑے غور سے سنیں کہ دواخانہ حکیم اجمل خان نے ایک بڑی پیاری دوائی، جو بڑی اچھی دوائی انتہائی کاوش کے بعد حکیم اجمل خان صاحب نے لوگوں کے لیے متعارف کرائی تھی، اور ہزاروں دنیا نے اس سے فائدہ اٹھایا، ہزاروں نے. الحمدللہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں اور اپنی اعصابی کمزوری کے لیے، اپنے دماغی کمزوری کے لیے، اپنے پٹھوں کی کمزوری کے لیے، آپ کے جسم کی تھکان کے لیے، آپ کی بے رغبتی کے لیے، یعنی کہ وہ آدمی جو صبح ڈیلی یہ خواہش کرتا تھا کہ یار آج بھی میرا یہ پروگرام میاں بیوی سے ہم نے ملنا ہے، ہم نے وظیفہ زوجیت آج ادا کرنا ہے روز، لیکن اب وہ کہتا ہے کہ یار میں ہفتے بعد چلا گیا ہوں، پھر وہ کہتا ہے میں 15 دن بعد چلا گیا ہوں، پھر وہ کہتا ہے میں مہینے بعد چلا گیا ہوں، پھر اس کے بعد کہتا ہے یار میرا دل ہی نہیں کرتا. تو آپ نے آپ کو واپس ریورس لائیں، ایسی چیز استعمال کریں جو غذا کی غذا اور آپ کے پٹھوں کو طاقت دے، آپ کے اعضاء ریشوں کو طاقت دے، آپ کے جسم کو طاقت دے، آپ کے گردوں کو طاقت دے. تو میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ ایسی مفید دوائی، ایسی مفید نسخہ جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کی افادیت کا کوئی ثانی نہیں اور جس کی خصوصیت کا بھی کوئی ثانی نہیں، اتنا مجرب اور بہترین نسخہ دواخانہ حکیم اجمل خان کا الماس کیمیاوی. اب میں آپ کو مزید چند قدم اور آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں اور مزید بتا دینا چاہتا ہوں. مزید تحقیق کے مطابق دواخانہ حکیم اجمل خان نے ایسے مریض جن کی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے جو جنسی طور پر اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے ہیں اور نفسیاتی طور پر، اب آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب یہ مسلسل پرابلم رہتی ہے تو دماغی طور پر آدمی اپنے آپ کو اس کی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اپنے خود ہی خیالات میں اپنے آپ کو انتہائی کمزور محسوس کرتا ہے، کوئی اس کو انڈیکیشن نہیں ہو رہی ہوتی نہ دماغ سے نہ جسم سے، تو اس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے. اس کے لیے دواخانہ حکیم اجمل خان نے نسخہ نمبر 40، ایسے مریض جو نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو فیل کر لیں کہ بھی ہم بہت کمزور ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کمزور نہیں بھی ہوتے لیکن ذہنی صلاحیت اتنی نیگیٹو ہو چکی ہوتی ہے، اعصابی طور پر اپنے آپ کو وہ نیچے لے جا چکا ہوتا ہے کہ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، بس اس کو نیگیٹیوی اس کے دماغ میں گھسی ہوتی ہے کہ میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، میں کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ بھی چیزیں ہیں. تو اس کے لیے بھی نسخہ نمبر 40 دواخانہ حکیم اجمل خان کا، اس کو رات کے ٹائم 1 چمچ دودھ کے ساتھ لینا شروع کریں تو یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے. اس میں آپ کی جسمانی صلاحیت بیدار ہوگی، جسمانی قوت بڑھے گی اور اعصابی طور پر آپ اپنے آپ کو مضبوط محسوس کریں گے. تو لہٰذا میں آپ کو ایک خوبصورت بات بتا دوں، آپ کو ایک بہترین بات سمجھا دوں کہ
आप सुबह एक गोली डेली या एक दिन नागे के बाद अलमास की मैवी का इस्तेमाल करें और रोज़ाना रात को नुस्खा नंबर 40 से इस्तेमाल करें, तो आपकी लाइफ इतनी खुशगवार हो जाएगी, आपके पट्ठों में ताकत आ जाएगी, आपके दिमाग में सलाहियत आ जाएगी, आपकी काम करने की सलाहियत बढ़ जाएगी, आपकी जिनसी ख्वाहिश बढ़ जाएगी। और जिनसी ख्वाहिश आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी खूबसूरत होने के बाद अपने आप को भरपूर ताकत वाला पाएंगे, अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करेंगे, सुबह सुबह के आप अगले दिन गिरते हुए महसूस नहीं करेंगे, अपने आप में जिस्म में जान निकलती महसूस नहीं करेंगे। 45 साल के बाद आज नौजवान जिसको हम ज़रूरियत अदा करने के बाद सुबह उसमें जान नहीं होती, वो कमज़ोर हो चुका होता है क्योंकि उसकी ग़िज़ा अच्छी नहीं है। अपनी को ग़िज़ा की तरफ अच्छे लाएँ, ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करें जो ग़िज़ाई हो, जो केमिकल से पाक हो, हर किस्म के साल्ट से पाक हो। इन चीज़ों से अपने आप को बचाएं और खूबसूरत अद्वियात, बेहतरीन अद्वियात और अच्छी अद्वियात, रिसर्च शुजा अद्वियात जिनके मुसल्लमा नुस्खे मज़ीद मैं आपके लिए इल्म के लिए मालूमात में ये बताना चाहता हूँ कि दवाखाना हकीम अजमल ख़ान के मकतब मौजूद हैं। आप उनके जो मकतब हैं उन पे राब्ता कायम करके वहाँ पर जो तबीब बैठे हैं आप वहाँ पर उनसे मशवरा कर सकते हैं। अपने मिजाज के मुताबिक, अपनी प्रॉब्लम के मुताबिक, अपनी जिस्मानी सलाहियत के मुताबिक आप उनसे बात करके अपना इस नुस्खे को मज़ीद जैसा आप चाहते हैं वैसा अपने आप को बनवा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तरतीब आप हकीम साहब से मशवरा पूछ सकते हैं, वो आपको आपके मिजाज के मुताबिक नुस्खा तजवीज़ कर देंगे, आपके लिए बेहतरीन सहूलत। अब दूसरी तरफ मैं आता हूँ कि वो हज़रात जो लोग तबीब हज़रात के पास उनकी रसाई नहीं है या दवाखाना हकीम अजमल ख़ान के मतब तक उनकी रसाई नहीं है, तो वो हमारा नीचे नंबर एक चल रहा है, उस नंबर को नोट करें, उस नंबर पर रब्ता कायम करें। वो आपको वहाँ पर मौजूद हकीम साहब ऑनलाइन जो बैठे हैं वो आपको मशवरा देंगे और ऑनलाइन ही आपको दवाई आपको घर बैठे ही मिल जाएगी। तो ये आपकी मालूमात में भी इसका भी इजाफ़ा कर दिया गया कि अगर आपको परेशानी है तो ये मसला भी हल हो जाएगा। आपको मज़ीद किसी किस्म की आप मशवरा लेना चाहते हैं, कोई भी अपने जिस्मानी मामला के अंदर पाँव के नखून से लेकर सर तक कोई भी आपको मसाइल है, आप जैसा भी इलाज कर रहे हैं, अगर आप मशवरा चाहते हैं और आप समझते हैं कि मैं यूनानी अद्वियात की तरफ अपने आप को लाना चाहता हूँ, देसी अद्वियात इस्तेमाल करना चाहता हूँ, हकीम अज़ार से मशवरा करना चाहता हूँ, तो आप बिला झिझक आप वहाँ टेलीफोन करके आप मशवरा करें, आप अपने आप के बारे में बताएं। और अगर बनफ्सा नफीस आप खुद मिलें तो उसके भी यहाँ पर एड्रेस मौजूद है, आप टेलीफोन करके ले लें तो आपको वहाँ पर हकीम हज़रात मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, जो आपको इंतहाई बेहतरीन मशवरा देंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।